Se faz favor, eu peço desculpa não saber o seu nome, mas agradecia que alguém levasse o microfone. Muito obrigado. Muito bom dia, chamo Paula Silva, venho da Quercos. Nós organizámos também há 2 dias atrás um seminário sobre vitivinicultura e biodiversidade, boas práticas e valor acrescentado, e também tivemos a oportunidade de convidar a Porvid a intervir, porque achamos que realmente a biodiversidade agrícola é também um aspecto muito importante da biodiversidade na vinha. No entanto, é importante também que essa biodiversidade seja valorizada pelo mercado. A minha pergunta ao Sr. Orador é se em França, se este esforço para preservar a biodiversidade, portanto, das castas, se acham que é devidamente valorizado pelo mercado, se os consumidores sabem, se já há alguma sensibilidade também da parte do mercado. Obrigada. Alors effectivement, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui nous avons tous des objectifs qui intègrent des facteurs économiques importants. Donc la diversité, est-ce qu'elle est bien valorisée? Je pense pas, franchement, pas assez en tout cas. On constate beaucoup un petit peu pas de désintérêt, mais une certaine perte de mémoire par rapport à l'histoire viticole chez les producteurs de notre pays, les producteurs et les instances techniques et politiques. Alors que, comme je vous l'ai dit, l'histoire qui est intimement associée aux variétés, à la richesse du patrimoine variétal, c'est aujourd'hui quelque chose de très important pour vendre du vin dans nos vieux pays viticoles. C'est un atout majeur par rapport aux nouveaux pays, ou ce qu'on appelle les nouveaux pays, qui n'ont pas cette histoire viticole à vendre. Par contre, des viticulteurs de toutes les régions ont compris depuis longtemps l'intérêt qu'il y avait à cultiver des anciens cépages, l'intérêt en termes de curiosité, en termes de goûts différents. Et on a depuis maintenant, c'est récent, 4 ou 5 ans, il y a toujours eu des pionniers, des gens qui ont planté des vieux cépages contre l'administration, parce que les cépages non inscrits ne sont pas administrativement autorisés à la plantation. Voilà, mais il y en a toujours qui l'ont fait. Et depuis 4 à 5 ans, il y a vraiment un très fort mouvement, une très forte demande qui nous pousse vers la plantation, vers l'étude, vers l'inscription de cépages complètement délaissés, parce que les vignerons, dans toutes les régions, des vignerons veulent en planter. Concrètement, en Champagne, un cépage qui avait complètement disparu, qui s'appelle l'Arbane, un autre, le Petit Mélier, qui sont aujourd'hui quasiment plus cultivés en Champagne, commence à être réétudié et replanté parce qu'il faisait partie de l'encépagement du Champagne jusqu'au XIXe siècle. Sur le vignoble de Gaillac, petit vignoble dont je suis originaire, des cépages comme le Prunelard, cépage très ancien, se sont replantés, ont été inscrits, ont été travaillés et replantés avant qu'on s'aperçoive d'ailleurs par la génétique que ce cépage était un cépage majeur puisqu'il avait donné le Malbec par croisement, donc c'est le père d'un cépage mondial. Il se replante, il a été inscrit dans une appellation et il y a vraiment un mouvement important autour de ce cépage. Les exemples comme ça, il y en a un peu partout en France. Donc de ce côté-là, par les viticulteurs, il y a une valorisation de la diversité. La plupart viennent nous demander des références techniques, du matériel végétal pour aboutir dans la plantation de leurs anciens cépages. Nous, c'est toujours une satisfaction de voir que des travaux des travaux de conservation aboutissent à des vraies plantations commerciales. Ça fait partie de nos buts, et encore plus quand ça marche commercialement. On a aussi une demande de plus en plus forte pour des sélections ou du matériel végétal différent de simples sélections clonales. On peut appeler ça du matériel polyclonal, on peut appeler ça des sélections massales. Alors là, les demandes sont très diverses. On peut avoir des gens qui demandent à pouvoir disposer de l'intégralité d'un conservatoire pour planter une vigne avec beaucoup de diversité. En général, on refuse parce que ça, ce n'est pas forcément cohérent avec un objectif. Ça, c'est pas dans ce sens-là, on va dire, qu'on travaille, parce qu'agronomiquement, dans les conservatoires, on a par exemple des cépages, des clones qui n'ont aucune production.
qui sont des mutants, qui ne font pas de fleurs, etc. Ça fait partie de la diversité, mais ça n'a aucun intérêt. Donc on ne peut pas donner ça à des viticulteurs, même s'ils insistent. Voilà, par exemple. Mais par contre, il y a des demandes beaucoup plus structurées de diversité autre. Et il y a une réflexion de fond aujourd'hui à l'utilisation des conservatoires, d'une partie des conservatoires, pour fournir ce genre de matériel. Ça s'est déjà fait, c'est en cours dans certaines régions. Là, après, il y a des politiques régionales qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Mais il y a une vraie volonté. Aujourd'hui, c'est encore sous-employé. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu précisément. Voilà. Bom dia. A minha questão é para o professor que se identificasse as pessoas antes de fazer Henrique pergunta. Soares, Conselho Regulador da Península de Setúbal. A minha questão é para o professor Vicente Sotez, a quem quero agradecer a sua preciosa intervenção. E a questão vem, enfim, de alguma forma na sequência desta. A primeira questão, o caso da multiplicação da área do tempranilho em Espanha é um caso único na viticultura mundial. Ainda que em 25 anos, multiplicar por 7 a área de uma casta é algo de ímpar. E eu gostava que nos explicasse se isso se deve apenas ao mercado ou se houve outro tipo de incentivos e de planeamento que a isso conduzissem. Obrigado. Bueno, la expansión del tempranillo, como bien comenta, es un hecho anormal. Yo creo que no se ha dado nunca en ninguna otra variedad. ¿Por qué sucedió? Fundamentalmente porque el mercado de vino español, que embotellado, engarrafado y con más precio, es fundamentalmente el de Rioja, la Ribera del Duero, cuya casta fundamental era el tempranillo. En otras zonas de España el mercado fundamental era el vino a granel y vinos que tenían un precio muy bajo. Entonces pensaron muchos viticultores que el tempranillo era el maná y que no había limitación para la exportación del tempranillo. Ahora lo que sucede es que, como antes comenté, el precio del vino de tempranillo en muchas zonas de España está más barato que el del vino blanco, que son las variedades que arrancaron, Airén fundamentalmente, y Pardiña, Cayetana, en otras zonas de España. Esto es un hecho. Ahora mismo, en el 2011, hay menos superficie de tempranillo que lo que había hace 4 años. Ya se ha arrancado un poco, se han arrancado casi más de 10.000 hectáreas, lo cual es una situación incongruente del desarrollo tecnológico, porque muchas de las parcelas que se plantaron con tempranillo en zonas de España de producción de vinos no muy afamados se plantaron con subvención de la Unión Europea y ahora se han arrancado. Es una cuestión que a veces no entendemos. Y bueno, pues el tempranillo, ahora hay oferta de tempranillo, demasiado vino. Entonces no es ningún seguro comercial el utilizar una casta que funcione bien en una zona para otra. Algo parecido con el tempranillo ha sucedido en algunas zonas con variedades foráneas francesas que tienen algunos problemas de adaptación. Por ejemplo, el Merlot, en algunas zonas de la meseta de la península, de la meseta de España, en la zona española, en algunas explotaciones, haciendo un seguimiento de la evolución de la maduración, el Merlot en un momento determinado estaba ya cerca de la época de vendimia, había que esperar 3 o 4 días, hubo 3 días de calor y se pacificó totalmente. Entonces hay un problema no solo comercial, sino falta de adaptación a la región. Y eso también ha sucedido con el tempranillo. Es decir, el tempranillo es una variedad muy complicada, funciona bien en determinadas situaciones,
pero el tempranillo es una variedad que consume mucha agua, es una variedad de las que se llaman derrochadoras de agua, y en un momento determinado crece mucho en la primavera, consume el agua del suelo y después se secan las hojas y madura muy mal. Es decir, que el tempranillo ha sido un problema, es un problema. Decimos que ha habido mucha expansión, pero ha sido un error. Todo se implicaba porque las explotaciones, sobre todo como he comentado, de Rioja o de la Ribera del Duero, eran las que tenían mejores precios. Y ¿cuál es la variedad? Tempranillo. Pues todos a poner tempranillo. Y ahora, bueno, pues el tempranillo también ha bajado el precio en Rioja y en la Ribera, pero un poco también como consecuencia de los efectos del mercado, pero todavía las partidas buenas de tempranillo se pagan muy cara en la Ribera del Duero y en Rioja. Pues no sé si le contesté más o menos. Para não atrasarmos muito o nosso programa, e a tendência é que os atrasos vão sempre somando, aceitaríamos uma, mais 2 perguntas no máximo, e reportar-nos-íamos à discussão que está prevista para o fim dos trabalhos, a qualquer outra mais pergunta que viesse a surgir aos atuais conferencistas. Muito obrigado. O professor Antero, por favor, o microfone. Só um momento. É uma questão muito curta e derivada da questão posta pela Paula Silva, que não vejo onde é que está. É certo que nós devemos ter a preocupação com a vertente económica da conservação. Não podemos andar a fazer isto por desporto sem ter depois consequências económicas. Todavia, há uma parte da conservação que não pode ser pensada para utilização imediata. Isto é uma intervenção de interesse intergeracional. Alguma coisa vai ser utilizada do muito que se conserva a curto prazo, outras coisas podem ser utilizáveis daqui a 100 anos ou mais. Portanto, há que não perder de vista também isso e, portanto, os meios aplicados na conservação não podem resultar só de mais-valias resultantes da própria, tem que vir algo de fora, tem que vir algo da sociedade, porque é um trabalho para a sociedade toda e para a sociedade vindoura. Outras questões, se a o moderador entender, podem ficar para logo. Se não, se puder, introduzo mais alguma agora. O ideal seria ficarem, de facto, para logo, porque estamos neste momento já com algum atraso e para não aumentar mais esse atraso, está previsto agora o intervalo para o café, que será servido no piso de baixo, e se estivessem de acordo, encurtaríamos este período não de meia hora, mas para 20 minutos, e regressaríamos à sala por volta do 12h10, se estivessem dispostos. Muito obrigado pela atenção.